सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जगन्नाथ। विश्वर अगणित मानव जाति जनसमूह एवं लोकमानंकु सचेतन वार्ता कार्यक्रम आउ एक नूतन अध्याय को स्वागत। आसंतु आजिर कथावस्तु को आलोचना करिबा। आजिर कथावस्तुर शीर्षक माधव परिवारर वेद वेदांत को खातिरी नहीं एवं गीता भागवत को मानती नहीं। तेबे विश्वर अगणित मानव जाति बा जनसमूह किंबा लोक माने भावंती जे माधव परिवारर सदस्य मानी श्रद्धालु मानी वेद वेदांत को मानती स्वीकार करती, गीता भागवत को मानती ना। ये भावना आपण मानकर भ्रम, ये भावना आपण मानकर उचित नुहे, यह ठीक नुहे, यह मिथ्या। तेबे सत्य कौन? माधव परिवारर पाखापाखि 95% माधव परिवारर पाखापाखि 95% व्यक्ति वेद वेदांत को खातिरी करती नहीं, अर्थात मानती नहीं, स्वीकार करती नहीं। ताहले कौन करती? ना केवल माधवंक बापा अर्थात काशीनाथ मिश्रंक कथा को स्वीकार करती आउ मानती। केवल काशीनाथ मिश्रंक कथा को स्वीकार करती, सम्मान करती एवं पालन करती, मानती। किंतु केवल जो वेद वेदांत को मानती खातिरी करती ताहा नुहे, सेतिकी नुहे, गीता भागवत को मध्य मानती नहीं। एमाने केमितिका धर्म प्रचारक, केउ धर्म रे एमाने अछंती, एतिकिरु आपण माने विचार करंतु। जेउ व्यक्ति वेदरे लेखा जाइथिबा बाणी को अस्वीकार करुछि, अवमानना करुछंती, जेउ माने वेदर बाणी को, वेदरे जहा उल्लेख अछि सेही बाणी को, सेही कथा को, सेही तथ्य को जेउ माने खातिरी करू नाहंती, जेउ माने स्वीकार करू नाहंती, जेउ माने पालन करू नाहंती, से माने केउ धर्म कथा कहउचंती आपण माने विचार करंतु। केवल सेतिकी नुहे, केवल सेतिकी नुहे, जेउ माने गीता भागवत ये दुईटी परम शास्त्र याकू मध्य मानती नहीं। जदि आपण माने केबे भी गीतार बाणी, गीतारे जो अमूल्य बाणी उल्लेख अछि, जो अकाट्य बाणी उल्लेख अछि, जो गीता को स्वयं भगवान कृष्ण कहिथिले, जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रुतः, जहाँ स्वयं भगवानंकर मुख निश्रुत बाणी अटे। तेणु
ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିସୃତ ବାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ମାଧବ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା କହିବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ସିଧାସଳଖ ସେ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। କେବଳ ଖଣ୍ଡନ କରିବେନି, ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ବେଦ ବେଦାନ୍ତର କଥା, ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ବାଣୀ, ଗୀତା ଭାଗବତର ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଚ୍ଛ, ମୂଲ୍ୟହୀନ, ନିରର୍ଥକ ଅଟେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କାହାର? ନା କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର। କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ର ଯାହା କହିଦେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି ବେଦ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଭାଗବତ, ତାହା ଗୀତା। ପଛକେ କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ର ବେଦର ବ ଅକ୍ଷରକୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତୁ, ବେଦାନ୍ତ କଥା ପଛକୁ, ବରଂ କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ର ବେଦ କ'ଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତୁ, ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ବୁଝିନଥାନ୍ତୁ, ତଥାପି ମାଧବ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତର କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ବେଦ ବେଦାନ୍ତର କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି, ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କାହାକୁ ଖାତିର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାର କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାର କଥାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ର। ଏବେ ବିଚାର ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ମାଧବ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ର ଆଉ ଗୀତା ଭାଗବତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଏ ଭିତରେ କିଏ ଠିକ କିଏ ଭୁଲ? ଯଦି ଏ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଗୀତା ଭାଗବତ ଉପନିଷଦ ଯଦି ସବୁ ଭୁଲ, ତାହେଲେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କ'ଣ କେବଳ କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ର ଠିକ? ଯିଏ ବେଦ କ'ଣ ଜାଣି ନାହିଁ, ଯିଏ ବେଦାନ୍ତକୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଯିଏ ଗୀତାକୁ ବୁଝି ନାହିଁ, ଯିଏ ଭାଗବତକୁ ବୁଝି ନାହିଁ, तारी कथा ठीक। ये गीता भूल, ये भागवत भूल, ये वेद भूल, ये उपनिषद भूल। एबे एथुरु स्पष्ट जना पड़ुछि माधव परिवार अंध भावरे काशीनाथ मिश्र कथा को स्वीकार करुछंती, पालन करुछंती एवं निजर स्वार्थ साधन करुछंती। धर्मर लक्षण एमिति नुहे। ये कथा वेद कही नहीं, ये कथा वेदांतरे उल्लेख नहीं, गीता भागवत मध्य ये कथा कही नाहंती। तेणु विचार आपण मानकर निष्पत्ति आपण मान करिवे। आज कथा वस्तु को एठी विराम दउछि। जय जगन्नाथ।